Tiếng Anh khi bạn muốn lựa chọn kích cỡ quần áo. Do you have this in small, medium or large? Bạn có cái này size S, M hay L không? Do you have this in small, medium or large? Do you have this in small, medium or large? Do you have this in small, medium or large? Do you mind grabbing a size up, down in this for me? Phiền bạn lấy cho tôi lớn hơn, nhỏ hơn cái này một size được không? Do you mind grabbing a size up, down in this for me? Do you mind grabbing a size up, down in this for me? Do you mind grabbing a size up, down in this for me? I usually wear an M, but this feels snug, loose. Do you have any other sizes? Tôi thường mặc size M, nhưng cái này cảm thấy chật, rộng. Bạn còn size nào khác không? I usually wear an M, but this feels snug, loose. Do you have any other sizes? I usually wear an M, but this feels snug, loose. Do you have any other sizes? I usually wear an M, but this feels snug, loose. Do you have any other sizes? What size is on a mannequin? It looks great. Mannequin đang mặc size mấy vậy? Nhìn đẹp quá. What size is on the mannequin? It looks great. What size is on the mannequin? It looks great. What size is on the mannequin? It looks great. Can you measure my chest, waist, hips? I'm not sure what size I am. Bạn có thể đo ngực, eo, mông của tôi được không? Tôi không chắc tôi mặc size mấy. Could you measure my chest, waist, hips? I'm not sure what size I am. Could you measure my chest, waist, hips? I'm not sure what size I am. Could you measure my chest, waist, hips? I'm not sure what size I am. It's tight across the shoulders. Can I try a size up in a wider fit? Hai bên vai bị bó. Tôi có thể thử một size lớn hơn với form rộng hơn được không? It's tight across the shoulders. Can I try a size up in a wider fit? It's tight across the shoulders. Can I try a size up in a wider fit? It's tight across the shoulders. Can I try the size up in a wider fit? Is there a size chart I can look at? Có bảng size để tôi xem không? Is there a size chart I can look at? Is there a size chart I can look at? Is there a size chart I can look at? Any size adjustments available if this doesn't fit perfectly? Nếu không vừa tuyến thì có thể chỉnh sửa được không? Any size adjustments available if this doesn't fit perfectly? Any size adjustments available if this doesn't fit perfectly? Any size adjustments available if this doesn't fit perfectly? Vậy là hết bài. Bạn thắc mắc điều gì về tiếng Anh? Nói mình nghe trong phần bình luận bên dưới. Mình là Dĩ Lê và đây là EngBits. Hẹn gặp bạn lần sau.